Then, up to 2025. So, 25 naman karon ma'am. Ikaw ang 26, 27, 28. Hindi mo na po ma'am. No, ako po dito sa Rizal, hindi mo yapon ko. So, that is our SIP ma'am, enhanced. And, I will turn over you also our 191 learners of Rizal National High School. So, based on our LIS, 191, wala pa ilabot ang ipag-enroll anak ma'am, kaya may mga atong discipline. So, and we have also our teachers. Ako sa kulisan, Yara niya yun. Our teachers. So, we have 10 teachers. Duha ani ma'am is on leave. Ma'am Salon Leia is on educational leave. So, one is sa DOST scholar. Then we have Ma'am Jonalyn. So, tuloy-tuloy ang leave ani ma'am from personal leave to maternity leave. So, October, November, December, murag December lagi mo magkita ni ma'am. So, we have also ma'am Sir Brian Pahoyo na Sir Brian is na-practice sila karon ma'am kay ilang trainer is murag final one na karon with Ma'am Aisa Bicanalugan. Okay. Paano ko tawag ang sa room mixer? We have also Lagrosa Ma'am Kelly. Ma'am Kelly is our sports coordinator, TLE major and grade 7 advisor. And Lanchonebre Crisel. Ma'am Crisel, dalaga pa na siya ma'am. Usasabi na ito kay pag-treasurer. Muna siya atong school treasurer ma'am. So siya naghawin sa atong kwarta sa atong co-op or sa atong RNHS na mga funds. So grade 10, math major, taga-math na siya ma'am. Kung planning na ba na sa job ba? Taga-math yun. Grade 10 advisor and math major and math coordinator na siya. We have also Ma'am Marian Masyon. Ma'am Marian is our English teacher, journalism coordinator. So, mulaga na sila kaya uban sa batak, no? Ngayon, tuloy-tuloy na siya. So, Ma'am Marian is an English teacher. We have also Ma'am Rubilin Olape, atong NIS coordinator. Ma'am Rubilin Olape, siya atong ASP, values. Even though siya ay TLE na siyang major ma'am, pero ASP, no choice within demand. Nagdubli din lang mga coordinators. We have also Ma'am Bea Amor Labadan. Siya itong reading coordinator, advisor po siya sa grade 8. Okay. We have also Ma'am Leah, muna to siya. And we have our GO, Sir Hernan Leompera. Panggabi na to na siya, ma'am. And MO paid na siya na to. So, actually, mula kong imo sa imo ganina, 4 days na iyang dapat punta kay 5,000 yung kuan, 4 days, 4 hours, pero tungkol sa iyang kakubin. Ang extend dito sa oras. We have also, ma'am, wala pa nakabot ang ban? Yes, Ma'am Pa, Divina. Ma'am Divina, alis na Ma'am Divine. Ma'am Divina is our PTA President. PTA President. At the same time, our GO. Sa atong magkuhan na sa cleanliness, din sa office, pwede din namin sa tulungan, ipaluto, kanan, ipambling. Marami na siya, makituring. Okay na imo siya. Siya to, Ma'am Divina, so ako natin sa MOA na ito na hapon, 5,000. Dahil we have, Ma'am, si Kwan. Sir Balaman. Oh, sige. Sir Balaman, ma'am, is siya atong lalaki yun. And the hot school. So, siya atong Filipino coordinator. At the same time, muna siya atong boxing Winning coach. Winning coach or siya yung boxing support pa namin. And, no na itong mga teachers, diri ma'am. Dahil of course, our kapitan, kasi atong our barangay captain, Ma'am Marina Gumaling, and we have our barangay kagawad, Ma'am Anggon, and we have also our GPTA officers, tayo Butindog, our vice president. Makita rin mo na, mag-meeting mo yun. Sure yun mo, mag-meeting mo after this one, after ano. And we have also, mag-meeting yun, Ma'am Sirahan, our
auditor. So, complete gid ang auditor, treasurer, o kan kay. Ang kaso. Wala si Ma'am Juan ba? Iba. Si Ma'am Eva, wala? Wala kayo. O siya mong ulan lagi. So, muna sa ato mga officers. And we have also our MOE. Muna ato mga pananalapi. Atong MOE, ma'am, we have 660 as of December ni siya nga budget. 660,250 full year. Pero next year, ma'am, nanatay 800, ma'am. Gidako na siya o 800 plus para magpalit na rin ta sa house na nila piring. So, muna sa atong budget and nakahimo namin og first part sa atong ATP and second part na lang ang ready na ang second part. Kung nakaipang-add, ma'am, pwede gihapon. Hindi mong i-insert. Kaya ako ito naka-upod at ng pan. So, with that, I will take you over my akong responsibilidad din sa isang national high school because dito sa Kuda sa Playa may ingani gapon pagdawat ko kung lain dito nga pan. Thank you, hope you kanang God bless you in this. Oo. Ay, napala yabi. Napala ito yabi. Yabi sa office. Ayan mo yabi sa office. Pila ni Monggit, kaya di ka kasulod. Pag dili sa office, dili ka makasulod. Dito si Matang.